معلومات ناظرین اکرام آپ کا خیر مقدم ہے. ایک مرتبہ پھر ہمارے کوئز سیگمنٹ میں یعنی معلومات میں 3 ٹیمز ہوتی ہیں اور وہ 3 ٹیمز اپنی اپنی کارکردگی دکھاتی ہیں. آج کی جو ٹیمز ہیں وہ ذرا مضبوط نظر آ رہی ہیں لیکن یہ پروو ہوگا سوالات کے جوابات کے بعد. کل جو ٹیم تھی وہ اب تک کی سب سے کمزور ترین ٹیمز آئی تھی اور مفتیان کرام بھی بڑے مایوس ہوئے. میں ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے. میں خود بھی بڑا مایوس ہوا مگر آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ ایسی ٹیمز کا بھی آپ کو سامنا ہوا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر قرب قیامت میں کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں تو ایک کمزور ٹیم بھی اگر آ گئی ہے تو وہ اس کو بھی ہمیں فیس کرنا ہی ہے. ہم نے بھگت لیا. آج کی جو ٹیم ہے اس کا پوٹینشیل مجھے نظر تو آ رہا ہے لیکن ان کی صحت 6 بچوں میں ایک ہی صحت مند لگ رہا ہے. باقی جو ہے نا اتنے صحت مند تو نہیں لگ رہے لیکن تیاری سے آئے یا نہیں. آپ کی سرپرستی کے لیے مفتی محمد سہیل رضا حمزلی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ موقع دوں گا جیتنے کا بھرپور. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جیتنا چاہتے ہیں یا نہیں. بزر راؤنڈ کا آغاز ہوگا. مائک جی کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی اچھا سوری, ہاں آئی ایم سو سوری, میرا مائک نماز میں اسکوٹ کے اندر چلا گیا اور صحیح رہنمائی کی پہلے آواز ہی نہیں آئی. اتنا اچھا انٹرو دے دیا وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا. کوئی بات نہیں, بس ہمارے اعمال ضائع نہ ہو, باقی تو کچھ بھی ضائع ہوتا رہے, کوئی بات نہیں. چلے جی, ہم پہلا سوال بزر راؤنڈ کا کروائیں گے علماء کرام سے. 1 منٹ ذرا مائک بھی سیٹ ہوتا رہے, اسی بہانے آپ جب تک انہیں اپنی بزر چیک کرا دیں. کیا بات ہے, آپ بھی اسی طرح بجانی ہے تاکہ آرام سے ہار جائیں. آپ بالکل سب سے آخر میں بجانی ہو. بھائی بزر چیک کرانے کے لیے آپ فوراً بزر پہ ہاتھ رکھ دیں, چڑھ دوڑے بزر پہ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سوال صحیح ازیوم کرنا ہے, غلط کیا تو -10. آل رائٹ, تو میں موقع نہیں دوں گا, علماء فیور دے دیتے ہیں. اچھا, آج یہ بھی ایک حتمی طور پہ فیصلہ ہوا ہے کہ اندر ایک بندے کو ہم نے MCR میں پراپر اسی کام پہ لگا دیا کہ وہ ان کی بزر نوٹس کریں گے, یعنی تاکہ ہم اور آپ اس مخمصے سے بھی نکل جائیں کہ بزر کس نے بجائے اور کس نے نہیں, اور پھر بچے بعد میں کمپلین کرتے ہیں. تو ہمیں اندر سے ایک بندہ یہ بتائے گا بزر کس نے بجائی ہے. آپ کو جواب نہیں دینا جب تک ہم نہیں پوچھیں گے. اگر آپ نے دیا تو بھی -10. ٹھیک ہے, تیار ہیں؟ -10 والے بچے مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آج -10 والے کتنے. مفتی صاحب پہلا سوال آپ. کیا مطلب آسان ہو, اوسط ہو, مشکل ہو؟ مفتی صاحب دیکھیں, آسان, اوسط اور مشکل ہم نے تینوں ہستیاں بٹھائی ہوئی ہیں. آپ جو چاہیں سوال کر لیں. الحمدللہ. اچھا بیٹا غور سے سننا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, ان کا وصال کس سن میں ہوا؟ پہلے بزر آپ نے بتا دیا. 10 عام الحزن. 10 سن نبوی تھا, سن نبوی. درست جواب, اور 10 نمبر آپ کے ہو گئے. عام الحزن جو ہے نا وہ ہم نے پوچھا نہیں تھا ویسے, لیکن چلیں آپ کو اس کے 2 نمبر ایکسٹرا دیتے ہیں. 12 نمبر دیے. بعض اوقات ایک قدم آگے بڑھنے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے کہ 2 نمبر جو ہے نا وہ لے کے ڈوب جائیں گے آپ کو. جی جناب ڈاکٹر احمد قادری صاحب, محمد احمد قادری صاحب. ایسا ہے کہ ہمیشہ ایک شعر سنتے ہیں ہم اور بڑا مشہور شعر ہے, هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی. یہ کس بزرگ کا لکھا ہوا ہے؟ جی هو الحبیب بہت الذی سنتے ہیں, پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نشر کرتے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے. چلیں کلو دے دیتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف, یہ بھی کلو دے دیں. وہ پتہ ہے ان کو کس کا لکھا ہوا ہے؟ آپشن. اللہ اکبر, مدحت شاہد عالم کا سلیقہ دے دے. آپشن کوئی اور کر لیں. اللہ کوئی اور حضرت, میں تو کہتا ہوں اس سے آسان کیا ہوگا. آپشن اس سے اتنا آسان ہے. اچھا چلیے, چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سنا ہے نا, جی یہ قرآن کریم کی کسی صورت میں بھی آئی ہے. جی چڑھ گئے بزر. سورۃ النمل. درست جواب, چڑھ گئے تھے بزر کے اوپر, ماشاءاللہ 10 نمبر اور لے لیے. چلیں جی, اب ویسے ایک آپس کی بات ہے, اس سے زیادہ آسان سوال تھا وہ والا. ہاں یہ تو قرآنیات سے ہے اور اس میں مشکل ہوتی ہے. جی مفتی حسن نوید نیازی صاحب, اگلا سوال آسان ہے لیکن یہ سی کو تو میں جانتا ہوں, یہ خود مشاعروں میں بھی حصہ لیتے ہیں, اس لیے تھوڑا سا اوسط درجے کا آسان. اچھا ٹھیک ہے. مشہور شعر ہے مرزا غالب کا, طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے. یہ جو بے دل کا ہے, بے دل مشہور شاعر ہے فارسی کے, بے دل کا نام بتا دیں. بتائیے, فارسی کے مشہور شاعر بے دل کا نام بتا دیے. یہ ان کی نظر میں اوسط ہے, ہماری نظر میں اس سے مشکل سوال ابھی آیا ہی نہیں ہے نا, مطلب بزر راؤنڈ میں ابھی تک.
औसत दर्जे का सवाल क्या याद करेंगे आप बताएं। ऑप्शन शुक्र दे- करें आसान नहीं पूछा। हाँ ऑप्शन दे दो। जी अब्दुल्ला, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान, जी ऑप्शन सी अब्दुल सत्तार और ऑप्शन डी अब्दुल कादिर। हजरत मैं तो कहता हूँ आप जी तक ले जाओ, ऑप्शन ए टू जी ऑप्शंस देते जाएं। जी डी, यहाँ सी में नहीं आपको पता चलेगा। हजरत तुक्का ने ही डी भी सही। ऑप्शन दे दिया, क्या याद तुक्का ही करेंगे सही। आप? जी अगला तुक्के में 10 तुक्का नंबर लगा चले- तुक्के में चले। नंबर चले जाएंगे उनके। हजरत एक काम करें, 2 ऑप्शन माइनस कर दें, आप क्या याद करेंगे आप? चले। चले अब्दुल्ला और अब्दुल कादिर। जी ए। तुक्का दुरुस्त क्या है। जबरदस्त तुक्का लगा है मेरे दोस्त, 10 नंबर्स की बरतरी के साथ। क्या बात है, ऐसा तुक्का लगना चाहिए मुसलमानों। चले जी, बेहतरीन तुक्का और 10 नंबर आपके हो गए। और अब शुरू होते हैं बजर राउंड के बाकायदा सवालात। ये भी बाकायदा थे लेकिन बोनस ये जो सवालात थे, दीज वाज द एडिशनल क्वेश्चंस आपके जो गेस्ट हैं हमारे उनकी जानिब से आपके लिए। चले जी, हुद परिंदा। सी मेरा क्या सवाल है? सुलेमान अलैहिस्सलाम। नहीं, सवाल क्या है? हुदहुद परिंदे का ताल्लुक यानी किस नबी के साथ जो है? शाबाश, -10 हो गया आपके। ये सवाल था ही नहीं, शुक्रिया। अच्छा चले जी, -10 वाले मुझे बहुत पसंद है, -10 वाले बच्चे। बहुत बहुत मुबारक हो, आप 0 पे तो नहीं आ गए। अच्छा रिकवर करना है सवाल, कर लें। 10 नंबर दे दें। मलका सबा बिल्किस नहीं, सवाल क्या है? किसका पैगाम लेकर आया था? हाँ ठीक है, सवाल यही है। चलें जी, 10 नंबर, इसमें तो 10 नंबर मिल गया, -10 भी नहीं हुए। मुबारक हो, क्या बात है। रिकवर करना पड़ेगा सवाल, रिकवर फौरन करना है। नहीं किया, -10 के साथ आप जाएंगे घर। और नेल्सन पेंट के गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगे -10 के साथ आपके साथ। चलिए जी, किस नबी की कौम पर अजाब आने के बाद सी, पहले बताइए क्या सवाल? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल क्या था? अजाब आने के बाद टल गया था। जनाब 10 नंबर फिर आपके हुए। अच्छा, ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने जी सी वरका बिन नौफल, क्या इसने ये अल्फाज कहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। पहली वही किस दिन नाजिल हुई? पीर के दिन। जी बता दीजिए। पीर के वाले दिन। दिन नाजिल हुई थी। जी पीर के दिन। पीर वाले दिन नाजिल। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर भी आपके हुए। इतना आप जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल को, टेम्परामेंट को लूज ना करें। आपको जवाब आता है तो कॉन्फिडेंस से जवाब दें। अच्छा भाई, ऑटोमोबाइल के इखराज में ए, लीड। हाँ लेकिन सवाल क्या था वैसे? ऑटोमोबाइल के अखराज में कौन सी जहरीली हाँ मवाद? दुरुस्त जवाब। 10 नंबर फिर आपके हुए। इस तरह आपने कर लिया 20 स्कोर और आप कर चुके हैं मेरे ख्याल 40, ऐसे 60 कर चुके हैं। देखिए अच्छा ये देखें, मतलब मैंने 40 बोला तो कैसे आए जोश में। ये वाली एनर्जी चाहिए। एक 10 नंबर कम बता दो, फिर देखो क्या होता। चलिए जी, अब बताइएगा कि कौन सी गैसेस तेजाबी बारिश का सबब? जी ए। जी जी कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। दुरुस्त जवाब। और इस तरह आपको मिले फिर 10 नंबर। बजर बहुत हल्का बजा रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत हल्के हैं, बच्चे ज़रा कमज़ोर से हैं, तो इसलिए बजर को वो ऐसे बजाते हैं आराम से, तो इस तरह हार भी जाएंगे भाई। जल्दी बजर चढ़ दौड़े बजर पर आप। बजर हमारी ख़राब नहीं कीजिएगा, बाकी सब कुछ चलेगा। चलिए जी, अगला सवाल है, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में। जी 1 मिनट, किसने पहले बजाया? दोनों ने साथ दबा दिया। तो मैं अगले सवाल पे आता हूँ। ऐ ताइर लाहौती। 1 मिनट, सी मेरा क्या सवाल है? शेर मुकम्मल करें। नहीं, ये सवाल ही नहीं है। शायर का नाम है। चले बता। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। चले जी, अगला सवाल। जलाले जी, जलाले पे आ गया भाई लड़का। सी जलाले पे आ गया भाई। क्या जलाल बादशाही हो कि वाह, जमहूरी वाह। तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगी सी। क्या कहने, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी गलत था, इसलिए मैं पढ़ने में मुझे खलल हो रहा था, और खलल नहीं खलल हो रहा था, मगर ने दे दिया दुरुस्त जवाब। और इस तरह मिले आपको फिर 10 नंबर। क्या बात है। चले जी, एक फक्र सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फक्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी। अच्छा, फिर इसके बाद एक और है, फिर बैत का मिसरा ये है, एक फक्र है शब्बीरी, इस फक्र में है मीरी। इससे अगला मिसरा बताइए, अब आओ। बताइए। एक फक्र है शब्बीरी, इस फक्र में है मीरी। नहीं आ रहा? शायर का नाम बताएं। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। जी बता दिए इकबाल। जी, अरे उन्होंने बता दिया लेकिन वो कंफ्यूज थे। देखें, तुक्के में 10 नंबर पकड़वा दिया आपने इनको। मुफ्ती साहब आपको नहीं उसने कह दिया सवाल चेंज करना पड़ेगा। नहीं, वो कहने लगे ऑप्शन दें।
जैसे ही मैंने कहा ना बोला उन्होंने- डॉक्टर अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल शायर का नाम बोल लिया है। दे दिया और दूसरे ने कहा ऑप्शंस दें। हाँ, उसके बाद खुद ही कंफ्यूज हो तुक्के के 10 नंबर, चले भाई तुक्के के 10 नंबर दिए, क्या याद करेंगे। चले जी अगला और आखिरी सवाल, अगला और आखिरी सवाल, ठीक है। खुशा गई है जहां को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। मैं इसमें आपको ऑप्शंस देता हूँ। जनाबे कतील शिफाई, जनाबे फैज़ अहमद फैज़, जनाबे अल्लामा इकबाल, ये इनमें से किसका शेर है बताइए। खुशा गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। जी बजर किसी ने नहीं बजाई। जी सी कतील शिफाई। गलत जवाब, -10। और इसी तरह और भी 2 टीम्स हैं, मगर आप में से कोई जवाब देना चाहेगा। बी बताइए। फैज़ अहमद फैज़। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। -100 वाले जवाब मुफ्ती साहब बनता है -100 वाले जवाब। बहुत शुक्रिया। -10 जज़ाकल्लाह, क्या बात। -10 -10 क्या बात है। आप देंगे जवाब, क्यों देंगे भाई, एक ही ऑप्शन रह गया, ये कोई बात है करने वाली। भाई बहुत कमाल हो गया मुफ्ती साहब, कमाल हो गया। मैंने 3 ऑप्शंस दिए। ये जो दरमियान वाली टीम के एक साथी हैं, ये अपनी मूछें सहलाते हुए कह रहे थे मेरा ख्याल अल्लामा इकबाल ही है। मैंने इनके लिप रीड किए थे, मगर इन्होंने बताया फैज़ अहमद फैज़। ये देखें -10 और इस तरह आप 10-10 नंबर ले सकते थे क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है, आपको पसंद है -10, तो इसलिए आपको -10 दिए गए। चलिए जी फिर भी जी प्रोग्राम जो है ना बुनियादी तौर पर संजीदगी के साथ मुताला करके तैयारी करके आने का नाम है, हाँ। ये तुक्कों का नाम नहीं है जनाब। तो इसमें आपकी भी इज्जत रह जाएगी और जो लोग सुनने वाले वो भी कुछ सीख कुछ लेंगे। सीख लेंगे। और दूसरा हम तो इस पूरे सेगमेंट में आपको संजीदा रहने नहीं देंगे, क्योंकि आप सही जवाब दे देंगे और हम चाहते हैं आप सही जवाब दें, मगर इस तरह ना दें जिस तरह आप दे रहे हैं। चलिए जी रैपिड फायर राउंड में हम पहले टीम ए आपको दावत देते हैं और आपका रैपिड फायर का वक्त शुरू होता है 1 मिनट। मैं आप जवाब नहीं आता हो कोई बात नहीं, खामोश रहे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर गलत भी दिया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इजी होके जवाब दें। आपका वक्त शुरू होता है अब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 1050 साल। दुरुस्त जवाब। रूहुल अमीन से मुराद कौन से फरिश्ते हैं? रूहुल अमीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। गलत। वही लेकर कौन सा फरिश्ता आता था? वही लेकर, बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। दूसरी वही कितने अरसे बाद नाजिल हुई? 5 साल बाद। गलत जवाब। दुनिया का सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? चीता। दुरुस्त जवाब। शार्क की कितनी हड्डियां होती हैं? शार्क। दुरुस्त जवाब। नबी करीम का इसमें मुबारक अहमद की सूरत में आया। अच्छा, नुज़ूल तरतीब के एतबार से कुरान करीम की आखिरी सूरत कौन सी है? आखिरी सूरह नसर। दुरुस्त जवाब। नुज़ूल तरतीब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और अगर नहीं जवाब आता तो डेफिनेटली सूरह नाज़ दे देते, मगर चूंकि आपको नुज़ूल तरतीब। दुरुस्त जवाब कितने दिए? 50 नंबर और 20 पहले ले चुके हैं आप। 30 से पहले 80 नंबर्स के साथ आप इस वक्त रनर्स की पोजीशन पर है। थोड़ा कुरानियात और इस्लामियात में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री तो आप समझते हैं, उसके सवालात आप बहुत चाबुक दस्ती से दे रहे थे। चले जी बी, अगला रैपिड फायर राउंड आपके लिए और आपका वक्त शुरू होता है। ये देखिए, अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कितने लोग ईमान लाए थे? तकरीबन 40 अफराद। दुरुस्त जवाब। कुर्ब क़यामत के वक्त कौन से नबी वापस दुनिया में तशरीफ लाएंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त। पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में। दुरुस्त। पहली वही में कुरान की कौन सी 5 सूरत उतरी, आयात उतरी? सूरह इकरा। नहीं, आयात उतरी कौन सी? सूरह अलक। अलक। दुरुस्त जवाब। जमीन के माहौल में सबसे ज्यादा वाफर गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। गलत। औसत इंसान के पास कितने फिक्रे होते हैं? 6। गलत जवाब। चलें, एक मेरी वैसे हर्डल हुई थी, मैं एक सवाल आपसे एक्स्ट्रा करूंगा। ग़ज़वा खंदक का जिक्र कुरान की किस सूरत में आया है? ग़ज़वा खंदक का जिक्र कुरान की किस सूरत में आया है बताइए। कोई बात नहीं, आपने अच्छा खेला माशाल्लाह, अच्छे जवाब दिए, 4 जवाब दिए। इस तरह आपके पहले -10 था तो 30 नंबर्स के साथ आप तीसरी पोजीशन पर है। सी, बहुत बर्क रफ्तारी यानी चीते की रफ्तार से खेलते हुए बहुत तेज़ आगे निकल चुके हैं और बहुत सारे दूसरों को आपने पीछे छोड़ दिया है। वह खरगोश को पीछे छोड़ दिया, चीते की तरह दौड़े आप। चले जी, आपका रैपिड फायर का वक्त शुरू होता है। सी, अब दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया? जी बोलिए। दुरुस्त जवाब। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? बाप बेटा। दुरुस्त जवाब। ये बताइए, पहली वही के बाद हजरत खदीजा को किसके पास लेकर आई थी आप? वर्का बिन नौफल। दुरुस्त जवाब। जमलूनी के अल्फाज पहली वही के बाद। जी पहली वही के बाद। जम्मिलूनी, सॉरी जम्मिलूनी, मैं जल्दी में माजरत। इंसानों में नायाब तरीन खून की किस्म क्या है? ए बी नेगेटिव। दुरुस्त जवाब। सिया ज़हरा वेनिस को अपने महवर पर एक बार गर्दिश करने में कितने 243 दिन। दुरुस्त जवाब। एक सवाल और करता हूँ, सबसे ज्यादा सूरतें किस पारे में? सूरह अम्मा। दुरुस्त जवाब। बहरहाल
یہ تو نو ڈاؤٹ کہ اب آپ کو کوئی کمپیٹ نہیں کر پائے گا, نمبر آپ لے جیت گئے. بھی گئے. ہاں نمبر لے گئے, بازی بہت تیز کھیل. لے گئے. حضرت زمی لونی کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی, اور آپ سے بھی زمی لونی کے لیے معافی چاہتا ہوں. چلے جی, اس کے باوجود جواب آپ نے صحیح دیا, جبکہ میں سوال پوچھنے میں غلطی کر رہا تھا, مگر آپ نے جواب درست دیا, یہ بڑی بات ہے. میں پکٹوریل راؤنڈ کی طرف نہیں جاؤں گا. کانگریچولیشنز ٹیم سی, آپ کوالیفائی کر گئے کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے, اور آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اور ہماری ٹیم میں یقیناً جو شان رمضان کا نغمہ چلاتے ہیں وہ ظاہر ہے نیند بھی آ جاتی ہے, اونگ بھی آ جاتی ہے, چلتا ہے یہ سب ظاہر ہے روزے کی حالت میں, تو کوئی بات نہیں, اگلے سیگمنٹ میں کر لیں گے, کل کر لیں گے, آج نہیں ہوا. غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں, انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے. نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا, ان کے گفٹ ہیمپرز جی, جیسے مجھ سے زملونی ہو گیا ان سے زمیلونی ہو گیا. چلے کوئی بات نہیں. اب نیلسن پینٹس جن کا کہنا ہے رنگ زندگی کا, ان کے گفٹ ہیمپرز ہیں, آپ کے ساتھ جائیں گے. بلوم پرفیوم ہاؤس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں, آپ کے ساتھ جائیں گے. فریش ون منرل واٹر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, ہائی کوالٹی ڈرنکنگ واٹر, جو انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں اپنے دسترخوان کی زینت بنائیے گا. اس کے علاوہ احسن الکلام ایک ڈیجیٹل ای ٹیچر قرآن کا تحفہ دیا جائے گا اس پارٹیسپینٹ کو یا اس ٹیم کو جو فائنل میں ون کرے گی. آپ سے ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد علماء کرام سے اجازت, اور آپ کا شکریہ. کوئز والے بھی شامل ہوئے ہیں اس دوڑ میں تحفوں کی, اور ان کے گفٹ باکسز آئیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. میں اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ آپ سے کرتا ہوں ملاقات اس بریک کے بعد سیگمنٹ چاند اور تارے میں. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.